ଏବେ ଆମର ଦଶହରାରେ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବେ। ସିନେମା ପକେଇବା ପାଇଁକା ହଲ୍ ନାହିଁ, କହିଲା ସିନେମା ଅଛି ହଲ୍ ନାହିଁ, କ୍ଷେତ ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଚାଷ ଅଛି ବାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଫଳ ଫସଲ ଅଛି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ, ନେଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼ ଅଛି ଚାଟିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନାହିଁ, କହୁଣିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ବହୁ ବେଳରେ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଧରିକି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମା ଆସିବ, ଆଉ ହଲ୍ ନାହିଁ, କାହାକୁ କେମିତି ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆରେ ଭାଇ, ଏ କରୋନା ଆସିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା କଲା କଲା, କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିବା ଆମର ଜଣେ ସରକାର ଆସିଲା, ସିଏ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା, କହିଲା କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି କ୍ଷେତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଚାଷ ଅଛି ବାସ ନାହିଁ, ଫଳ ରହିଛି ରାଜରାସ୍ତା କରରେ ଫିକା ଯାଉଛି, ହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଚାଷ ଜମିରେ ଉଠା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ବି ନାଶ କରିଦେଇକି ଗଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ କଥା କହିବା କ'ଣ? ଯଦି ସେବେଠୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଠିକ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିନାହାନ୍ତେ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ, ଆଉ ମୋହନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ସହର ଗୁଡ଼ାକ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ, ଯେତିକି ଗଛ ଲଗା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେ ସରକାର, ଯେମିତି ରାବଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଥରେ ବିଶ୍ୱକୁ। ପୁରା ତ ଲିଫ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଡ଼ି କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚାଲୁଛି ସିନେମା ଆସୁଛି, ହେଲେ ହଲ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସିନେମା ବି ସେଇଭଳି ଥିଲା, ସେ ବେଳ ଥିଲା, ସେ କାଳ ଥିଲା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼, ଧଉଳି, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ। କାରଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବି ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜନ୍ମିତ ପିଲା ବି ଜାଣିନଥିବେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ ୟା ନାଁଟା କାହିଁକି ହେଇଛି। ହଁ, କ'ଣ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଥିବେ ବୋଧେ ସେଇ ଛକରେ, ଏଇଆ ଭାବୁଥିବେ। ନାଇଁ ଭାଇ, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକଳାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ ବୋଲି କହୁଛେ। ସମକୁ ସେଇଠୁ ସମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବ, ଡାହାଣ ପଟେ ଚନ୍ଦକାକୁ ଯିବ, ବାମକୁ ଗଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିକି ଯିବ, ପଛକୁ ଫେରିଲେ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟି ଛକଟି ହେଉଛି ଏବିକା ଯୁଗରେ ଅବିକା ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ। ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଯେକୌଣସି 30 ବର୍ଷ ତଳର ଫିଲ୍ମ ବା 40 ବର୍ଷ ତଳ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଭୟ ଅନନ୍ୟ ଚନ୍ଦକାର, ସେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସହ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲର ପରିବେଶ। ଆଉ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଚନ୍ଦକା ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି, ସେଇଟା ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ସୁଟିଂର ରାସ୍ତା। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ଟି, ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼, ଏଇରା ସବୁ ଏଭଳି ଆମର ଲୋକେସନ ଥିଲା। ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରଦାରେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଲୋକେସନଟା କେଉଁଠିକାର। ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବେଶ, ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ହଉ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ କିରେ, ଆମର ସଭ୍ୟତା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଲୁଙ୍ଗିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆମର ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ କହିବୁନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ଗାମୁଛା ହେଲେ ବି ପିନ୍ଧିଦେବା। ଲୁଙ୍ଗି ପୁରେଇଲ, ତମେ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରେଇଲ। ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବି ଦେଖିବ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏହା ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବିକାଶ ହଉଥିଲା କି ବିନାଶ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଅବିକା ଯେମିତି ଭୋକ ବିକଳରେ ତାଟିଆଟାକୁ କାମୁଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ତାଟିଆ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖୋଳ। କାରଣ ବିକାଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିନାଶ କରିକି ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ସରକାର ଆଉ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ ବିକାଶରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲା? ତେଣୁ
कॉपी जिनस सब चलता ओरिजिनल नथिला सब डुप्लिकेट मागी आनिला तीयण जेमती पर घर अनलिमिटेड किंतु वर्तमान फिल्म सब चढ़ामड़ा हेले ठेला पेला माने दर्शक जेमती नुआ फिल्म पइले धाड़ी लगे ठिया हुआ टिकेट पाई वर्तमान फिल्म सेमती धाड़ी लगेले हॉल पाई साधारण लोकर यही हूँ असाधारण कथा तेणु जोठी आमर 30 जिला रहीगला केते ब्लॉक रहिला भुवनेश्वर रे निजे जानिबा भितर 8-10 टी हॉल थिला कटक रे भी 10-12 टी हॉल थिला ढेंकानाल रे 2-3टा खंडे थिला संबलपुर सबुथि एमती थिला केंझर रे बड़बिली सेपट सब हॉल थिला सब नाश होइगला कोरोना कहला आ करनी रे से रासलीला आ करनी विकास नुआ ये सरकार जी आसी विनाश नब तेणु से समयटा देखियो गोटे साधारण लोक ये कथाटी कहूँ से समय भितर अनेक विनाश होगला जिते विनाशर गला सबू उन्नत राक सेते बेले जो माने सबू थिले कोठे ना मंत्री एमएलए से सबू जाक विकास पछरे लगिगले कारण विकास कथा कहीं कहूँ देखिए जी कि हूँ जड़े माने कौन सरपंच माने सब हो गले कलेक्टर माने एते विकास है माने तो माने गोटे कलेक्टर पावर कौन सरपंच को दिगला ता माने चिंता कर मंत्री मानकर पावर कौन थी केते विकास कर खणी पानी चाष बास लैट्रिन बाथरूम जो विकास कृषि क्षेत्र धान बिहन कोल्डस्टोर जेतिक स्टोर अच्छा सबुजाक माने नारी शिक्षा दीक्षा जंगल सबुथरे विकास करने भितर लिखिले कौन विकास तापर विनाश शेष करदेले से अबिका जी सरकार वर्तमान जी आसी ताकू भरण करने को अनेक टाइम लगे भाई माने आमे जदि लोकवाणी रे गोटा कथा कहे कहले चाष हुड़िले बरसे गोटा चाषी जदि भूल रे बिहनटी बुणीदेला ना गोटे वर्ष आर वर्ष को पछिया देखिया किंतु जदि भाषाटा हुड़ीगला गोटा पुरुष लोकवाणी रे कहती सेमती साधारण लोक आज यही कथाटी रखुची वर्ष कहूँ 365 दिन जदि 365 दिन है गोटे वर्ष आमे जेकोसी मंत्री एमएलए को बाछिले 5 वर्ष पैकी आमे भोट देले एमिति की मंत्री ओडिशा रे रही एमएलए 40 वर्ष ऊर्ध्व तार माने हिसाब करंतु आमे से 40 वर्ष से चक्र चिन्ह जाके जीवानी आमे पुंठू जीवा से पुंठू जो पुंगा सेठी आमे हिसाब करिया जो 24 वर्ष ताले वर्षक 365 दिन ताले 24 वर्ष केते दिन हैला आपण माने हिसाब करंतु जदि गोटे आंब गछ कि जेकोसी मंजी आमे लगाउचे ताकू एई पानी पवन आलोक भल मंद सी पाई ताप चाप पाई केते कष्ट से फलटा फलैला को केते समय लगुची ये जते बेले ये जो 24 वर्षिया सरकार जते बेले आज गोटे स्थान रु माटी खोलिकी खाल कर से खालटा को भरण करिया कहले आउ गोटे जगार पुणी माटी आनिकी सेठी पकेया को पड़ियो नचेत अपेक्षा करिया पड़ियो समय को ताले ओडिशावासी अनेक जानी साइलेनी परिवर्तनटा कोठी हेछि आ कोन हबो किए विकास करछि आ किए विनाश करछि समस्ते जानिछन्ति किंतु एबे सोशल मीडिया रे हमर जो
ट्रेनटा चली सिनेमा अच्छी हॉल ना। अरे भाई से ही कथाटी साधारण लोकर आज ये भिडटी यही स्क्रिप्टा को लेकिन रखिली। दिन थिला साधारण लोक मध्य सिनेमा प्रेमी थिला धाड़ी लगौथिले कहा को देखिया को सिनेमा देखिया कोठी ना टिकट काउंटर सेते बेले आमे धाड़ी लगौथु हॉल थिला सिनेमा नथिला सेते बेले लुंगी डांस थिला देवी परिवर्तन नहीं कौन है परिवर्तन सिनेमा लगे धाड़ी हॉल पाई दर्शक केते दूर रे साधारण लोक आज असाधारण वीडियो भाई मैंने रखिली आज ये भिडटी रखा कारण हूँ बर्तमान सोशल मीडिया टीवी सबुआड़े देखिए दौची दशहरा उपलक्षे बढ़िया बढ़िया सब सिनेमा आसूची आउ हॉल नहीं किंतु से भाया सिनेमा दरकार से भाया लोकेशन से भाया शूटिंग से भाया स्टोरी रहा दरकार किंतु आपण मान को एबे आ गोटा कथा कहि दउची जो दिन बो बुटु भूत पहिला सिनेमा बो बुटु भूत सिनेमा गोटा पड़िला मु पाखापाखि 12 वर्ष तले ये सिनेमाटी कौन किभलिया सिनेमा कहीं मनरे उत्साह आसिला भाई सत कथा जाइथिली से सिनेमाटा जे दिन पड़िला से दिन टिकेट करके जाइथिली देखिकी आसिली किंतु देख समयर खेल सी वर्तमान विभिन्न प्रकार भारतर अंतर भितर जतिक सब भाषा रही सबु भाषा को भितर से सिनेमाटी एबे आवृत होगा जाऊँगी बो बुटु भूत माने आम ओडिया लोक से सिनेमाटा कौन केमिति बुझी पारिबेनी सत कथा कहूँ बो बुटु भूतर सिनेमा ओडिया भाषार होइतिले मध्य ओडिया कलाकार ओडिया प्रयोजक आउ जी सबू ओडियार होइतिले मध्य ये पर लुंगी डांस देखी बो बुटु भूत को बुझी पारिबेनी जेमती शोले सिनेमा को मेरा नाम जोकर आम नेशनल भारत भाषा भित्तिक फिल्म आम भारतीय माने बुझी नथिले जतेले विदेशी माने बुझिले सेतेबेले फिल्म पूरा विकास करथिला किंतु आमर सेही भली आम ओडिया भाषा रे होइथिबा सिनेमा बो बुटु भूत को आम ओडिशावासी बुझी नांती सी ताकू से माने बुझी सारे सी वर्तमान विभिन्न प्रकार भाषा रे आवृत होगा जाऊँगी से दिन जानव जे प्रकृत रे लुंगी डांस कौन ओडिया अस्मिता कौन आउ ओडिया ओडिशा देवभूमि कौन एइथिपाई कहला जननी जन्मभूमि स्वर्गदीप गरियस हौ रखिया रखियो भाई मैंने शेयर कमेंट आपन हाथ में केमती लगे कहे ना।